Karong adlaw mga boss, naaday ko sa kadalanan kay mangita ko kadit kay hapit na good New Year ang takoy plano na magpabuto karong agong tuig kadit oy bitaw-bitaw karon na ako'y usa ka lugar nga mahilong na akong adtuan medyo layo-layo diri sa sindangan para di ko masakpan sa mga marites ug mga hilabtanon mao to sa akong pag-adto miapit sa ko sa prutasan kay mopalit og prutas para tamis ko no ang among panag-uban og dinhi ni hinahinay na kog biyahe more or less 5 hours ang akong biyahe padulong sa lugar sa akong ika-meet up karon layo pero okay ra nangita man ta og nagkinahanglan bahalag layo basta makapaldo tungod sa excited nako grabig lubag sa akong motor 120 ang akong dagan diha kurbada pa gani bisan medyo awaaw og mingaw ang dalan okay ra gihapon kay siya man ang akong adtuon dayon niya nagyud ko sa ilang lugar. Pag-abot na ako, naamis gyud ko sa ilang palibot hang lubi. Mura po kag naa sa mini Siargao. Mo to nagpaabot ko sa iyang chat. Kung asa na siya, ay nagpaabot ko niya. Mao to mi-reply siya nako na magpaabot daw ko sa ilalom sa balite. Kay didto ming duha mag-date nga pagit siya. Nga mag-una lang daw ko didto sa baybay. Kay didto ra pud siya maghulat. Mao to dali-dali kog adto sa baybay. Grabe kalami ang hangin diri. Hamugaway, presko kaayo. Lami sad siguro ni akong kadate sa akong hunahuna ba. First meet pa magud namo ako kabalo. Kung sagi iya ang nawong to samtang gahulat-hulat ko diri sa baybay kay murag wala pa man gid siya nag-imot ko gamay nagtan-aw sa palibot kay dugay pa man siyang moabot hangtod sa kalit na ay nihawid sa akong kamot. Natingala ko, nahibulong ko, itanaw ko, ay pastilan, ako aram din ng kamot, nakalimot ko, wala man din ko kamit ako, gwapo ko'y kasabot, nga ka-date, bangag maning tuhana, aray ko, pakak!